you decide to guard your heart, mahimo kang mabinantayon, watchful. Mag-assessment ka kanunay, kumusta ka ako? Kumusta ka akong heart? Kana bitang, kung daghan kayo problema, mag-crash ka, kanang di nakaka-function, di nakaka-think, mag-crash ka, because your heart is trusting on what you have, your name, your position, money, mo nang mag-crash ka. It reveals your heart. Pero kung daghan kay problema, daghan kay pagsulay, grabe ka lisod. Of course, muhila ka, siguro for a few weeks, dili ka okay, and that's normal because tao ta. Pero you bounce back. You stand up again because kabalo ka nga ang imong heart ay ang trust is not on money, your name, what you can do, what you have. Your trust is in the Lord. Ang imong foundation is Jesus Christ. That is why muhila ka, magmaoy ka for a while, pero mubakod yun ka. Ang timailan sa tao nga na ay Dios because mubakod siya. Dili po nang imo bitang i-gaslight na Christian ka, dapat dili na ka mag-depression, dili na ka mag-anxiety. No, that's gaslighting. Kanang you're taking light of something that's so real nga iyang giagian. It's okay to go through that pain, that process. It's okay to go through that nag-struggle ka for a while, but for a while. You really have to put a timeline and then stand up again and bounce back again by the grace of God. That's who you are. That's guarding your heart. You are not allowing your heart to be polluted. You're not allowing your heart nga mahimo siyang kanabitang madurog na gyud ayo because naay nawala sa imo ang very important sa imo. Kinahanglan ng Christian moabot siya sa point na bahalag mawala ang tanan sa kuha. Basta naa lang si Jesus, naa lang akong relationship with God, makabakod ra jud kog balik. Sa kinatapusan sa tong kinabuhi, basig mo ana ang Dios nato ay kog tawgag Lord, Lord kay wa taga-ila. Ikaw ray uwat ba? Kana bitang ako kay sigurado gyud ka. Kay abi nato igsuon nga pwede nato mauwat ang Ginoo. Unsa ingon sa Bible? God cannot be mocked. Kita ray nag-uwat sa tong kaugalingon. If Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Kung naay area sa atong lives nga dili ka willing nga completely mo follow kas Ginoo kay ikaw gi magbuot, then like Solomon, the Lord is angry at him. How sad it is nga sa batanon pa ta, grabe kay ka wadwad for the Lord. Grabe kay mong heart for the Lord. But later on in life, like Solomon, the Lord, ingon ang pulong sa Dios that the Lord became angry at Solomon in verse 9. Nganong nasuko man ang Ginoo kay Solomon? Because his heart had turned away from the Lord. Iyang kasing-kasing nilayo na gyud sa Ginoo.